हास्ते हापानी मालमाता तांबे देखते बीर विक्रम मेमोरियल कॉलेज नि कॉमर्स डिपार्टमेंट नि सेबबाय कॉलेज नि प्लेसमेंट सेलते सर्विस टैक्स न तुई सालनैनि हास्ते लेवल नि वर्कशॉप संसाय रजाका बीर विक्रम मेमोरियल कॉलेज नि कॉन्फ्रेंस हॉल तांगसालो आ वर्कशॉप न संसाय रजाका आ वर्कशॉप संसाय रखा हास्ते हापांगनि कुचुक तांबे देखनि अक्रा नायकलनाय अनिमेश देवपरमा पांडाव नगरे अक्रा अंगै फाइमानजाक फाइक्या त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर तन्मय दत्त मालमाता तांबे देखनि कुचुक थाय नायकलनाय डॉक्टर नीरज कुमार चंचलते बीर विक्रम मेमोरियल कॉलेज नि प्रोफेसर डॉक्टर रतन देव पांडाव कंगना नफ्रो कुचुक तांबे देखनि अक्रा नायकलनाय अनिमेश देवबर्मा साखलायक्या भारत हायुंनि बिसिंग 5th इकोनॉमी नि बखाक्तै हाकतन इकोनॉमी नि फासिंग नाहारैनो सामुंख्लाय तंगो जीएसटी बिजनेस नतै बो काहाम खान्यानि बागै जीएसटी चेंगै रखा आबन लगी पांडाव कगनारमाय नुकसाखा हास्ते हापानी मालमाता तांबे देखनि अक्रा नायकलनाय डॉक्टर नीरज कुमार चंचल नब এখানে বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজ প্লেসমেন্ট সেল দ্বারা একটা অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় স্পন্সর্ড বাই এআরডি রিগার্ডিং জিএসটি। এটা বিশেষ করে ফাইনাল ইয়ার ছাত্রছাত্রীদের জন্য যারা স্পেশালি কমার্সের স্টুডেন্ট ওরা যাহাতে ডিগ্রি কোর্স করার পরেই যাহাতে তাদের কাছে স্কিল থাকে জিএসটি কীভাবে রেজিস্ট্রেশন করতে হয় কীভাবে ফাইল করতে হয় সব কিছু ব্যাপারে আমি আশা করি যে এই প্রোগ্রাম ইমেন্সলি বেনিফিট হবে স্টুডেন্টরা যাহাতে তাদের ডিগ্রি করার সঙ্গে সঙ্গেই তারা কিছু স্কিল পেয়ে যায় আর তাদেরকে যাহাতে এই স্কিলের মাধ্যমে এমপ্লয়মেন্ট তাদের জন্য যাহাতে থাকে। থ্যাংক ইউ। ব্যুরো রিপোর্ট কক্ষরাং।